Ladies and gentlemen, welcoming Tukuna on stage. Hello, Sumoji. लो बापो ए बोलगड़ माटी की लोक जागार ना कौन बेगुनिया निया बाहर लास्ट को माने माटी एते तातीची ये माटी रु खाली पानी भी उत्तप्त होई फुटुची ए माटी रे बाबा हटकेश्वर अछंती समस्त तरफ रु थरे जय ध्वनि दबा जय बाबा हटकेश्वर हटकेश्वर को छाड़देला पुरी रे बसी जी समस्त को जाकी धरी कहते यू आर अंडर अरेस्ट आम भी हाथ टेक कहूँ मणिमा आम तुम पाखे अरेस्ट हो गलु जय जगन्नाथ स्वामी की जय तीन जन जय जगन्नाथ जय पकड़े दर्शन से फेल आ सब भल तो भाई रे भारी टेंशन एपटू ताली आसुना से सुसुरी गोटे किए मारूला सी कहीं सुसुरी मारूनी अच्छा एपटे कहीं माहौल गरम होने कहीं टोका जल एमती बस आउ टे एत करनी छोट जीव देखा गोटे टोकार अच्छा कौटू आरंभ करवा माँ मौसी सामने बस सब माँ मौसी तरफ आगे गोटे हुलहुली हरिबोल गोटे हवा दरकार माहौल गरम ना बाहर मालिक माहौल अच्छा किए कहीपर 18 केते 90 1895 आप समस्त को नमस्कार करते टुकुना स्टाइलिश ब्रैकेट भीतर बॉम्बे ए एते रड टोका तानु देखिला बेलको मो पार्टी रु खाली शायरी गदा होची विश्वास कर मो भाई रे किया हबो रे मो भाई बोलिया शायरी गोटे हबो तो कहले गाई गुहाल रे षंढ पसिगला बाहर बसिला मीटिंग हो हला कमिले मु किछि कहबो कहले गाई गुहाल षंढ पसिगला बाहर बसिला मीटिंग सबु दोष साला षंढ को गला हेले गाई करिथिला सेटिंग एठी सब टोका लगा मते सेटिंग करी डाकी जंदी से टोका जमी ऊपर थिलाई जन जमीदारिया भलिया देखाउ जंदी ताली हवा दरकार समस्त पई जोरदार छिन छतर रेडी तो हाँ जागा ऊपर को आसिक मुझी बुझीगली गोटे पद कहले आपण माने खुशी हो जिवे जय जगन्नाथ आपण माने खुशी तो भल अच्छु ना रे बाबा तोर बीपीएल चाउल कटि गेला बोधे मन काई एते दुख तुरी काई एपट गोटे पिला तुरी बजाउथिला काई तुरी हाँ माहौल चढ़ी तो आरंभ करी माँ मौसी मैंने सेपटे बोलते आजिकल का भाउज गोटे गीत बाहर मीठा मीठा भाउज प्रेम मीठा इस भाउज कथा कहला से टोकाटी तार मोड़ी होगी बाउंस कुंडे की 4टा किस कला माने चिंता कर टोका को रेट रे तातिकी अछि तो आजिकल का भाउज आज्ञा देखिए शाढ़ी जी न पिंधुंट हट पैंट आ नाइट रे बेसी देखा होना नहीं तो आजिकल का भाउज मु घरे आज्ञा भुवनेश्वर गोटे जगह भड़ा नहीं रोची से जगह हूँ जयदेव विहार तो आमर हूँ माने बॉयज हॉस्टेल पाखे जब गोटे झील पिला मेस रहीगला जानबू छिन छतर अच्छा मो हॉस्टेल सामने गोटे लेडीज हॉस्टेल से जड़े भाउज रोचंती मिछ विद्यारण फोटो उठे आनी ते देखेबी बापा तू 4टा फोटो पर आउ देखि परिबनी अच्छा सी भाउज जनक जिते किंतु मु वर्तमान आसुची भाउज मान पाखक जी खाई मिठा सी जानी भाउज प्रेम बस एपटे कौन कहीं भाउज प्रेम पाई ना कि खाई तुम खाई न मत फिल हुए बेले बेले जो मंच ऊपर ताली न हुए मत लगे शीत दिन पॉकेट रे हाथ पाई किए से गरम भितर हाथ बाहर कर इमिटी ताली 3 थर माइला बहुत परिश्रम अच्छा ता भीतर जदि किए खुचुरा कहीं गणुथुव सी गणा चल ता भीतर हाथ काढ़िया मौसम खराब किंतु एठी तो कार खुचुरा कहीं है नहीं
ହେଇଛି କି ତାହେଲେ ତାଳି ସମସ୍ତେ ମାରିବା ଦରକାର କାହାର ହେଇଛି ଦେଖ ଗାଁ ବାକି ଆଉ ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଥରେ ନାଚୁଥିଲି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗଲା 3 ଖଣ୍ଡ ରଡ ପଇଛି ଗୋଡରେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ତମର କଣ ଦରକାର ତମର ଟିକେ ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟରାଣୀ କି ଖୁମ୍ବା ଖୁମ୍ବି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆଉ ଏଇ ତ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ମୁଁ ବା ତମରି ପାଇଁ ଆଇଛି ମତେ କହିଲେ ତମେ କେବଳ ଟୋକାକୁ ହସାଅ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭିଲିଆନ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ାକୁ କେଇ ଜଣ ଜାଣିଛ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛ ମାଉସୀ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁଙ୍ଖାର ଭିଲିଆନ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ କି ବେଗୁନିଆ ମାଟିରେ ଠିଆ ହେଇ ଆବେ ବୁନା କଣ ଏଠି ବୁନା ରାକା କେହି ନାହାନ୍ତି ଆବେ ରାକା ଅଟ୍ରି ଆରେ ଅଟ୍ରିକୁ ଆସି ଯଦି ଗୋଟେ ତାଳି ନ ମିଳିଲା ସେଟା ଆଚ୍ଛା ସେପଟେ ଟୋକା ବହୁତ ହିଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ଏପଟ ଟୋକା କାହିଁକି ଜମି ଯାଉଛନ୍ତି କିଲୋ ତାଳି କାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଭିଲିଆନକୁ ଦେଖିଥିବେ ସିନେମାରେ ଇଏ କେମିତି ହିରୋଇନକୁ ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ହିରୋଇନ କଥା ନାଇଁ ରାକା ନାଇଁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେ ପ୍ଲିଜ ଇଏ ଭିଲିଆନ ତାକୁ ଗୋଡେଇକି ଯାଇ ଧରୁଥିବ କହୁଥିବ ଆଲୋ ଏ ରାଜା ସାହେବର ଅଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ଥରେ ଆଲୋ ଏଇ ଅନାନି ତତେ ଆଜି ଟିକେ ରାତିରେ ମୁଁ ଭୂଗୋଳ ପଢେଇଲ ଇରେ ଟୋକା ଶୁଭୁଚିତ ରାଇ ଦାଦା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହବା ଦରକାର ନାଦା ଖେଳିବ ଆଜି ଅଟ୍ରି ବରୁଣେଶ୍ୱର ପଡ଼ିଆରେ ବେଗୁନିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ତାଳି ହବା ହେଇ ହେଇ ଆଇଲା ହେଇ ହେଇ ଆଇଲା ହେ ହେ ଭାଇନା ହେ ହେ ଭାଇନା ହେ ହେ ଭାଇନା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ହୁଏ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ପଡିଥିଲା ଲୁଙ୍ଗି ଫାଟିଗଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ନାଟକ ନାଁ ହଉଛି ସେଇଆ ନହେଲେ ଆସଲ ମାଇପେ କହିଦେଲା ଟୋକା ମୁଁ ଆଉ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କହିପାରିନି ତ ଇଏ ଟୋକା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ବୁଲିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁଇ ତାରିଖ ପଣ୍ଡା ନାଟକ ହେଇ ହେଇ ଆଇଲା ହେଇ ହେଇ ଆଇଲା ହେଇ ହେଇ ସମସ୍ତେ କୁହ ହେଇ ହେଇ ଆଇଲା ନହେଲେ ମୁଁ କହିବି ହେଇ ହେଇ ଆଇଲା ହେଇ ହେ ହେ ଭାଇନା ହେ ହେ ଭାଇନା ହେ ହେ ହେଇ ଦେଖିଥିବ ଯାତ୍ରାରେ ଯିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବ ତାର ବେଳେ ବେଳେ କହୁଥିବ ହେ ହେ ଭାଇନା ଏଇ ନାଟକ ଏତିକି ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କଣ ଆସିବ ଏମିତି ହୁଏ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା এইভাবে সিন যাত্রারে হুয়ে না নাই আচ্ছা যাত্রার যে ভিলিয়ান আর হিরোইন যে সিন ভিলিয়ান আর হিরোইন যাত্রারে ভিলিয়ান গোড়াইকি যাব হিরোইন যে খসিকি তଳ বাটে পড়াইব সেই সিনটা দেখিছ না নাই সেই সিনটা করিও তো কাই পার্টি কমিলা কোন পাই অফিসরে কোন গরম কমিলা কোন পাই হ্যাঁ এমি দবা দরকার তুমি সেମିତି কেতে কোন করিছ করুন কি মনা গলা ভাই বা কହୁଥିଲେ 13 দিନରେ ভোট ଦେଇକି ইলেকশন জিতাই দেলা ଆଉ কোনটা করথান্দ তালি হওয়া দরকার এভଳି ভোটার মোর মানে আই লাভ ইউ এস সচেতন ভোটার পরবর্তী কথা আড়ু ଯିବା যে ভিলিয়ান যেতବେଳେ হিরোইন কি ঘেরিଥିବ ଦେଖିଥିବ ସେ ଯୋଉ সিন হঠাৎ সেটু ভিলিয়ান দাঁত ফুটি ফুটি যাই হিরোইন পাখରେ পହଞ୍ଚିବ হ্যালো রে ମୁଁ ସେଇ ମୁନିସ୍ୱାମୀ ବୀରପ୍ପା ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ଟିକେ ଖୁମ୍ପିବି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ଏ ଖୁମ୍ପାକୁ ଏରିଆ ଟକା କଣ ତମ ନା ରାଜୀବ କୁମାର ନାୟକ ତମେ କହିଲ ନା ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା କହିଲା କଣ ତମ ନା ରାଜୀବ କୁମାର ନାୟକ ଏଇଥର ଟିକେ ମୋଟା କରି କହିଲ ରାଜୀବ କୁମାର ରାଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିମିକ୍ରି କରିବ ତ ମିମିକ୍ରି କରିବ କାହାର କରିବ ରାଇମୋହନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଗିଆଟ କକରୋଚ ମତେ ଗେଣ୍ଡୁ ତମ ତ କେତେ ଟିକି ନାହିଁ ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଖେଳିବା ଆରେ ନା ମତେ ଆଲେ ପିଲାମାନେ ତତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଲେ ତୋ ତାଙ୍କଲେ ଟିକେ ଖେଳି ବେଲେ ଇଏ ଜଟିଆ ଇଏ ନଟିଆ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି
ନାଳ ନଦିଆ ଆଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତମତେ କୋତିଏ କରିଦେଲେ ଆଲେ ତମତେ ଆଜି ଗନ୍ଧାମ ପାଲିଲେ ଥିତରେ ଗାଧେଇବେ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ଜାଣି ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କଳାକାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କଳା ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମ ଭାଇ ଆଗକୁ ଯିବ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେବା ଦରକାର ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଆର ଗାଁ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଝିଅ ଏବେ ନୂଆ କି କଲେଜ ଯାଉଛି ହିଲିକି ଠକ ଠକ କରି ଅଣ୍ଟାକୁ ହଲେଇ କଲିଜା ଥରେଇ ଦଉଛି ସବୁ ତାଳି ମାରିବ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବାଜିବାକୁ ସବୁ ତାଳି ମାରିବ ହବ ନା ଆର ଗାଁ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଝିଅ ଏବେ ନୂଆ କି କଲେଜ